अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगी। आइए अब आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनेगा और दुआ भी कीजिएगा कि इसराइल और हमास की जंग जल्द ख़त्म हो जाए और ये खून खराबा जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। पता नहीं सुपर पावर क्या समझते हैं, इसराइल क्या समझता है और हमास क्या समझता है और खुदा की क्या मर्ज़ी है। इन तमाम बातों से हम नावाकिफ़ हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अरब ममालिक की बातों से कम ही वाकिफ़ हैं और इस जंग में ये भी मालूम होता है कि अरब ममालिक के बहुत से ममालिक भी इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं मगर तरफदारी किसी की न करते हैं। इसकी वजह क्या है ये भी अरब ममालिक के लोग ही बेहतर जान सकते हैं। और सऊदी अरेबिया के एक मुफ्ती साहब ने ये भी कहा है कि ये जंग ये फितना है, इससे लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब से फ़लस्तीनियों को ज़रूरी इमदाद पहुंचाई जा रही है मगर जंग को न बढ़ने और ख़त्म करने की जो इरादे लोगों के सामने आ रहे हैं वो काबिल दाद हैं। हमें जंग को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए मगर उसे ख़त्म करने की बात ही करनी चाहिए। खून खराबा ख़त्म हो, यही हमारी दुआ होनी चाहिए। कौन कितने हद तक इस जंग में राह रास्त पर है ये अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता है और हमसे बढ़कर अरब ममालिक में रहने वाले जानते हैं। उन पर बेकार की टिप्पणियाँ करना, उन्हें गलत समझना, उनके लिए बद्दुआ करना किसी तरह से भी ठीक नहीं समझा जा सकता है। हमें इत्तिहाद की ज़रूरत है। वो इत्तिहाद किस तरह हासिल हो सकता है ये सोचने की ज़रूरत है। क्या किसी अरब ममालिक के हमास को फौजी मदद भेजकर सपोर्ट कर देने से किसी का फ़ायदा हो सकता है? इन तमाम बातों का इल्म फिर मैं एक बार कह देना ज़रूरी समझता हूँ इस वीडियो के ज़रिए हमारे दोस्त अहबाब को जो VM के न्यूज़ एंड व्यूज़ और चेन्नई फ्रेंड्स में रहते हैं कि अरब ममालिक की बातें उनसे बढ़कर हम क्या जान सकते हैं। इसके अलावा जब मुफ्ती इकराम की बातें हमारे सामने आ जाती हैं तो उन्हें मानने की ज़रूरत है। उन्होंने ठीक कहा है सऊदी के मुफ्ती साहब ने कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसे मानने की ज़रूरत है तमाम मुल्क के लोगों को। दुनिया में अमन अमान रहे और जंग से बरी रहे, यही सबकी नीयत होनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ भी होनी चाहिए। अगर ये न समझेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदाही साबित होगा। खुदा करे कि हमें राह रास्त पर चलने की हिदायत मिले। अच्छा तो आइए अब मैं आपको खबरों की तरफ ले जाता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबरें क्या हैं और ये जंग कब ख़त्म होती है और इसकी नौयत क्या है, ये भी अगर हम खबरें
سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ الشفا اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 39 نومولود کی موت۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 39 نومولود بچے انتقال کر گئے۔ اسرائیلی فورسز نے الشفا اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی وزیر صحت کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں بجلی منقطع ہونے سے آکسیجن اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے بتایا ہے کہ غزہ کے الشفا اسپتال میں آکسیجن اور ادویات کی کمی، آکسیجن نہ ملنے سے 39 نومولود دم توڑ گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اسپتال کے 500 میٹر کے دائرے میں حماس اور اسرائیل فورسز میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے تمام علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور اسرائیلی فوج کا الزام ہے کہ الشفا میں حماس کا کمانڈر اینڈ کنٹرول مرکز قائم ہے۔ اسپتال کے مرکزی دروازے توڑے جا چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کسی بھی وقت الشفا اسپتال میں داخل ہو سکتی ہے۔ الشفا اسپتال میں 30,000 سے زائد فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر الشفا اسپتال نے بیان میں کہا ہے کہ ہماری موت چند منٹ دور ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی باضمیر ہے تو اس جنگ کو روکے، ہم بے بس ہیں، مریضوں کا علاج کیسے کریں؟ افسوس صد افسوس، یہ باتیں سن کر کیا ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں؟ خون کے آنسو بہانے کا موقع ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو اور خون ریزی ختم ہو، دنیا میں امن امان ہو، کہیں کسی کا خون نہ بہے، یہی ہماری دعا ہونی چاہیے۔ آخر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی تو ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے اور حماس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریٹی جو کہ آج بھی مشہور ہے اس پر عمل کرتی اور اس جنگ کو نہ چھیڑتی تو یہ خون خرابہ شاید نہ ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، اس دنیا میں امن و امان کی ضرورت ہے، لوگوں میں خلوص و محبت کی ضرورت ہے۔ مذہب کے نام سے بہت کچھ ہو گیا، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام چند عرب ممالک سے ہو بھی رہے ہیں، مگر لوگ ہیں کہ دنیا میں اس پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں، سیم و گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ جانے بغیر کہ اگر یہ جنگ کو بڑھاوا دیا گیا تو یہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ مریں یا جیتیں، شکست یا فتح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو اس جنگ کو ختم کرنے اور لوگوں کو امن و امان سے رہنے کا موقع عطا کرنے کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہ خبر آج جو راشٹر سہارا روزنامہ میں شائع ہوئے، اسے پڑھ کر ہمارا دل دکھتا ہے۔ اس لیے دکھتا ہے، یہ زیادتی اسرائیل سے ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل ہے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ دنیا سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مگر وہ باتیں سدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں اور اسرائیل کے کانوں میں جوں تک نہ رینگتی۔ یہ کب تک جاری رہے گا؟ خدا کرے
के लोगों में समझ आए, इसराइल के लोगों में भी और हमास के लोगों में भी। इन दोनों की लड़ाई में, झगड़े में बेचारे मासूम फ़लस्तीनियों की मौत हो रही है। हज़ारों मासूम बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ये इस मॉडर्न एज में हो रहा है। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम बदल गए हैं, तहज़ीब व तमद्दुन के हो गए हैं, हमारी सिविलाइजेशन काबिल तारीफ़ है। कहाँ? अगर ऐसी बात है तो इस जंग को कैसे होने दिया जा रहा है? अब भी क्यों बंद नहीं किया जा रहा है? दुआ कीजिए, हम दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में यही एक चीज़ अब रह गई है, लिहाजा हमें सब्र से रहने की ज़रूरत है। खुदा सब कुछ अच्छा करेगा इंशाअल्लाह, हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आइए अब अखबार ज़र्रीन सुने। खुशहाली लाने वाली 7 चीज़ें: कुरान करीम की तिलावत, नमाज की पाबंदी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मजबूर की मदद करना, गुनाहों से तौबा, अजीज़ों से अच्छा सलूक, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत।